Tini Choprojak mano kha domui MLA Muchang Dhirendra Debbarma Sakha roka tamai Sakha khananya di uchini kotmawo. Or mangka leaders ro bisa kok salai nai. Partai ni bisa kok salai nai kan development ni kok bisa kok salai nai. Ni komite awo location buja. Ang duty me pakai awo time. Itu sare kota time ko kena. Nggak thangkana kono kok tu sai malia. Jeta gari ni nak kana bro go back ni Sakha. Tiada sang feel nai. Asa besu semia bor Debbarma tane arab prai sote tegari kok saimena bro ono buka yang tabarata tahu mane ngene ya dokter tanai mungkin jema to gari hakwa ane piji tonggo tekun ane paranen tonggo ane angwena so Bro gari bisung nokri minya, driver lo gari bisung tongko, ang das nokot driver lo berpanak akor mon kaya, kono kok semeli ya, bro obah hake akor mana tini kaya. 사보 갈까 농나 그러면 Obo to direct no tabo semang kat Debbarma tani, sono kumon netiti aru jagawo, bini para jangan ya. Mukam kana angoy na tongagi. Party party semua itu. Jadi party jasman kaitan apa an ko gya. Jasman kaitan. Nai ko. Apa nang Debbarma jasman kaitan, party jasman kaitan. Ang Tripura korupsa MLA. Kam hanya senggane jotone odhikar tonggo, ba ani senggane odhikar tonggo. Ang aban ko nai. Sini joto lukurok Tripura nai tong nai. Ani ko mamo tani sing party Tripura thanya. Tripura thangta angani bini dorkar political by party by kono thangta thainai abo kangko haipano song chesta khainai edisi प्रशासन तरफ থেকে song nugo je election age bo violence sangda bibhinno gotonda muko violence sangda after election abo violence sangda no por sakta bibhinno muko jab সন্ত্রাস খাইজা aboni poribo tabu kumia sini partai ni sukuno NP बनने जी मानसिक तत्कालीन आक्रमण खाया संजोतन नगुई दङ सारा Debbarma बौद्ध फने एकजन Tripura मंत्री रेवेन्यू मंत्री संजोतन हासिल करছেন बुझे बुसक हम सामतांगा ताया सं आबलो करছেন তিনি বড় বড় খাজা বংনি ব্যাপার যে সং বরনি অধিকার জিনিস করেছা आं सानाय दिनै राज्य सरकार सरिक दल BJP ipft सरिक दल ओ जगह सरिक दल हिसाबै गभर्नमेन्टनि राज्य सरकारनि कोनो भूमिका प्रशासन तरफ থেকে मेन स्कीम द्वारा एवं आफ्टर इलेक्शन एडिशननि द्वारा कोनो बंगनि प्रशासन टाइट करे एवं जनगण प्रशासन आं मने खालियो प्रशासन टाइट खालिनि बागैनो सारा त्रिपुरा राज्यनि विशेष गरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट Khoi district, Khoi ko, Jaya ko, Persin Tripura, Khoi lukurok, jotor amseni, lukurok beriman, pobolok lagi. Betabu beruni bu janjani parti ideologi tonggo, samukainya nanglai, development samukainya nanglai, Tripura enter area EDC area, Raja Sarkar तरफ থেকে এবং एडिसी प्रशासन तरफ থেকে দুটো মিলে খেলকে তারপর সিনি Tripura डेवलपमेंट ওদিকে সং সিনি নাহারম ও জায়গা তিনি হিংসামূলক নাসলিমুং কাইসান নাসলিমুং পার্টি খেক সেংলাইবাই তিনি দফা খানতাंनि दफा से नासलिमुं थांगौ नों তিনি दफा তিনি आना তিনি आं मानदाय MLA न आना बुखा गाले तक सरका आबोबाय सारा Tripura बरनो नों माथां मागला Koi mung tonglai hamjang mung tonglai nangnai hamjang mung tongkaise sara Tripura rajo ni borok lukurok au no nin support khainai no tini bono hai khayo tini pham tongo pate tini tongo khana kroi haipono song mak poinai jaramti sam tini khaya dale jogoino ang dikkar janogo sini ipft तरफ থেকে
এবং বিজেপি ipft সরব থেকে আং নিন্দা জানাগো প্লাস আনে ব্যক্তিগতভাবে আং দিनै বেলাইখিনাव सेलें सुखा आव दफा थांजा हनि सामानि जिनिस आबो हामासै मिलिगि थांजा अमति सामताङै दफा कुननि थांजों खायमेनिया बबगरा प्रदोतनि कमेन्ट्स बरक मानिया मानखे मानखा बिनि व्यापार जों Omda hai video te be katal nagina bagi sini MJ Tripura TV no subscribe khaina tapok di te bell icon no click khai gai all notification click khaina tapok di joto ni sai video ning sekang mangani bagai